unbeliever, pagan ano ngay ni Satanas nga sulisugan, kukwanan ida, kakampinan ida. Pakialaman na lang no adda iti mga saba kadakwada. Dagiti tattao nga kaskinya tayo nga kayat na nga maisalakan dagiti unbelievers, ijay lang nga tiyempo nga makialam ni Satanas kadakwada. Ngem dagiti napipigsa nga Kristiyano, they are more prone to negative influences. Di ba? Kunana ditoy, our relationships will lead us closer to or farther from God. Dagiti relationships tayo. The social life tayo. It could be our relationship inside the family. No puro problema, apa. Kat adda ka ijay nga sitwasyon. Adda ka ijay nga parte iti dayta nga pamilya. Does it bring you closer to God? Or it draws you farther away from God? You are in a relationship. Ija work. No toxic ja environment. Maalisan ka nga ta iti toxicity? Or karkaro ka pa nga agbalin nga silaw or lawag, ijay nga toxic environment. Haan tayo nga maibaga nga adda iti perfect workplace nga suitable kada tayo. Anywhere we go, there is toxicity. In all kinds of relationships, awan iti perfect. At dalata iti toxicity. Dagiti negative influences. Apay, dagiti agasawang nga kanayon nga agapa. Anya ti makagapo. Di lalaki, sumangpit parabangon, nagapo di bulangan. Nimut babae, hanga nakasaang ti pangal daw sumangput malam, napan nakibunganga. Those are influences in our relationships. So it is critical to avoid friendships that draws us away from God's will. Hanamot nga kayat nga saun nga totally i-lockdown tayo. Ti ibagbagana, you stand up. Nukas ano iti katibker mo nga Kristiyano and make your life an influence iti dayta nga negative nga impluensya. No iti makitkita tayo, iti bagi tayo ket positibo tayo. Positibo dagiti impluensya tayo. Tumakder tayo, we remain positive and let the negative influence maakaran, ma-overcome, ma-conquer data. Nya iti sirbiti kina Kristiyano tayo. Ngem no adda ka lang arod iti negative nga impluensya kay isupay lang timang deplete ti spiritual life tayo. Nagrigat. Iso nga kanayon nga kararagmi kadagiti ubing no madadayuda. To siyempre apay every now and then babantayan tayo ida. Balong ni magsubli ka man sa eskwela, you know what is right and you know what is wrong. All we can do is to pray for you. God will protect you. God will guide you. God will lead you. Stay away from friendships that draws you away, far, far away from God's will. Tapnohaan ka nga madrain spiritually. And thank God, through
prayers. They are not. Makikita mi mat kat handa nga deplete when madre-drain is spiritual. Kunana pay, inappropriate friendships can lead us away from God. It is written in Deuteronomy chapter 13 verses 6 to 9. And it can even impact our character and behavior. Proverbs 22 verses 24 to 25. Basahin nyo kakabsat. Makita yung nukas ano kaagpayso na daytoy. We can be drained spiritually through those negative influences. And it can even cause us to become an enemy of God. Ay nako, wag tayong mag-backslide. Uray no kas ano ti panangalokoy ti daduma. Ampay lang data misa-misa, adan tuman no next Sunday. Sumurot ka di kanyak, ejay, adama lang ti Kristo. Tawag ti Lodges. 8-6. Taga-ala iti naabak nga taya. Taga-purwak mo iti kwarta no nangabak ka. Amok day tata si Morsurutak mo iti dyan bulangan. Anya tawag na dagay pukpukaw. Kristo, ni apay nga Kristo. Hang kayong agam amuro pa na lang kinja insenyas mo ti ko ang amuna numano intaya misong hang ka makataray. Mun ang handa mga kasing sirib ni Hesus Kristo ka apay nga Kristo ti inpanagan na nga tadyan. Di ba? Kas lang insulto kini Apo Diyos met no kasjay. Tapos iti bulang pasaray may schedule iti Sunday. Isabay da iti panaggigimong. Ijay, ada ni Kristo. When nga agpaiso, nagpipig sa panagpukpukaw da dya bulangan. Ngum no iti church, ni apay nga makaslan sama may idip baterya na dya praise and worship. Makantsawan tayo nga Kristiyano, ano kasjay? Alangan nga ilusot tayo, haan ta solemn kami gamin. Ti panagdayaw ti Apo, naragsak. Iso nga ragsakan tayo, ipukpukaw tayo, dagiti panagdayaw tayo. Kas kuna ni Ari nga David, shout for joy unto the Lord. Nya? Apay nga numamingsan ka napigpig sa pukaw da dya bulangan. Dumanon ti manong nga kilometro dya panag, 8-6! Second, no apay nga numamingsan dagiti napipigsa nga Kristiyano, at dalat ta dya pa nag-drain wino pa nag-deplete iti spiritual batteries na. The drain of busyness. Busyness, aha nga business. Business is good. Ngamda ito'y kunana, busyness. Ngam na aramidon tayo nga business. Di aldaw ti panaginana. Akit dayta. Awan nagdumaan nan di business ken business. Ada iti pagsasaong kuna ni Cory Ten Boom. Agpaiso da ito'y kakabsat. If the devil cannot make us bad, he will make us busy. Anya kayat na nga saon. Ti Diablo aya mang bendisyon mo't kada tayo. Tam na da pagbisian. Let's say no adataraken tayo nga duwa ko mga kasta ko idi nagmultiply di tayo masango makigimongin. Nuhan kay iso ti rason nga pakaladladawan tayo nga makigimungan. No pag open mo ti alas 6 ken di mo agsarde nga sumardengan ti customers nga agsangpet nga nay awanen datay panaggimongen. That's one way. Strategy iti kabusor nga mang-distract iti spiritual activities dagiti Kristiyano. Natibker tayo nga rod.
hantay nga kayat nga agbalin nga dakes. Inarami din ti kabusor, amin nga kabailan na to make us bad. But since we are spiritually strong, kunana, usarek je bendisyon ti Apo kinkwana tapno madistract di jay spiritual life na. I will make him busy even on Sundays, even on Wednesday nights. Usarek iti banbannog iti panagtrabaho na tapno hanga makapagkararag. I will make him busy every day. Tapno hanga makapag, thank you Lord. I will make him busy every day. Tapno apagriing na ti alas 4 ja business nanti asikaswon na malipatan na nga, Lord, I offer you this day. Bless the works of my hands. Di strategy ti kabusor. And I am a victim of that too. Sorry. It's true. Agihabhabol ti accomplishment tapno iti kasta, adda ti maaramid, mairing pas, maipakita iti client, maipakita iti boss. Anya ti resulta na hamat nga effective. Manulang oras di dya iti Sunday. Umayak dito, isong agpaisudya ko na ni Mrs. Idi. Katingting nga anti-message ko na, data, sumungad ni Dekdek, agtugaw pa dyan likod. Ngam ti Apo, handa ngay palubos nga kasya eh. Nagaramid ti wagas tap no iti kasta, sakti ka sa sapaan nung mabalbalin nga sumangput dito yung church. Yeah. Though I'm still very busy, but I allot Saturdays nga mai-focus ko met iti daytoy nga assignment ko iti Apo. To sit down with Him, meditate, adalin manen no anya ti isuro na nga barbaro. So ang annadan tayo dagiti trabaho tayo. Warning daytoy. Annadan tayo dagiti businesses tayo. Because if the devil cannot make us bad, he can make us very busy. Tapno madiplit dagiti spiritual batteries tayo. Yeah. Kung ano dito, it is one way of the enemy's surest ways. Surest. So let us be careful. Yeah. Kadagiti trabaho tayo. No Sunday. No kas ano ka-energetic iti Monday nga mapan agtrabaho, dapat nakarkaro pa'y kumadya aldaw ti panaginana. Tadya panagumay tayo dito, hanga trabaho, hanga obligasyon. It is our obedience nga umay tayo aginana dito. Umay tayo ag-charge spiritually. Yung hanga dyan pa nag-charge, ang ano rumwar tayo numalpas gimong kat kaslaawan lang tinarik na tayo mo. Bato-bato sa langit, bahala kayo. Spiritual growth takes time and effort, and the Holy Spirit does the changing in us. But as God elevates our lives, dato yun dyan kung kunaktatay. Name improven da tayo ti Apo materially, financially, physically. We make ourselves always available unto Him through the spiritual disciplines of prayer, fellowship, service, and other activities that will glorify God. Talaga nga aduti, ubrain ni jaya ke
hantayo nga kunaan niya, ni, nagad-ado ti aramidon ko, awan mo't ng tiyempo nga agdayaw ti Apo, ako isabay mon Habang aduunay dyan bilangan tayo nga kastan ako, and I thank you, Lord. Diba? The drain of busyness. Haan nga business Ngam no ja business tayo ti cause na nga mang drain kada tayo awan nagdumaan danton. The drain of being busy. The third, the drain of materialism. Amin tayo kasapulan tayo ti kwarta. But Jesus said, it is related to the second one, the drain of busyness. Jesus said it best. Kunana ditoy. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and serve mammon or money. Matthew 6 verse 24. Sa lunsod ini ni Brother Ferdinand. Kas ano nga dito Pasaraymat Sunday, iti schedule iti meeting mi. Tayo suna mga ti chairman iti kwa. BOD ti lagsade ko. Akit ti panag-meeting da talaga Sunday. Sinaludsod na kanyak da ito. Kat kunaking kwa na, nyangay nga rod, tayo sumot iti schedule nga talaga. Ngam, mapantay iti da ito nga verse. It is your choice who you will prioritize. Is it God or is it mammon or money? Hanak mo't nga materialistic. Tahamot nga iso ti after kung nairanrana lang gamin nga Domingo ti panagde-deliver ti anya, ti panagtratrabaho ti anya, wino anya, duty ti anya. Ngam ti Apo mismo tinagko na. Adda kada tayo. Anya ba ti marikrik na tayo, nuhan tayo nga nakigimong itimay sa nga Domingo. You go the following Sunday. Di ba adalat ta di basit nga guilt? Taamom nga haan ka nga makapagrason kini Apo Diyos. Amom nga uray no anya ibagbagam, you cannot lie to the Holy Spirit. It is our freedom. It is our choice. But the Lord says, we cannot serve two masters. No talaga nga kaya ga po iti sicknesses, other heavy circumstances nga talaga nga awan iti wagas na tapno makaumay tayo nga makigimong, then just praise God, dayawan ti Apo. No ay nato dyan lugar nga ayan tayo. No anyaman dyan kondisyon nga kasasaad tayo. But most of the time, because of business, di ba? Buyak tulatan niya YouTube. Hangan na design. Di pa naka-record, itigimong ti Domingo. Tap nagbalin nga excuse mo nga umay ti Domingo. Nabali ta ija YouTube no buyak di gimong awam ba't tinabaliwan nga sermon. Apo, dagita ka. Nga makalusot nga takin ni Apo Diyos di ay.
Adam motor mo, napigsa ka met, na full tank pa di tangke ti motor. Dapat nga rod rason. Ti bagam lang kit YouTube. Di kulatan nga buyaan. The difference is, dumalata, di pan nakaawat, iji buyaam kundi adda ka ditoy. Nya? The drain of materialism. If money becomes our motive, then money replaces God as the center of our lives. It's not bad to become wealthy. Kada tayo nga Kristiyano. Mangiparangarang iti abundance, iti kingdom ni Apo Diyos nga pagsirsirbiyan tayo. Mangiparangarang nga iti kinabaknang nagapukin kwa ket itid na kada tayo. Mangiparangarang nga iti Apo manag parabor. Ngem no isuti agbalin nga motibo iti panagbiag tayo. It can replace God as the center of our lives. Madlaw tayo dagita. It's easy nga makita kadagiti Kristiyano nga bimaknang. Babaen kadagiti actions dagiti tigtignay da regarding money with their relationship to others. Christians who become greedy amumon nga iti motibo da is material wealth and it replace ni Apo Diyos iti center iti panagbiag na. Ngam no iti bimaknang nga Kristiyano ket naparabor. Bimilbilig nga agserbi. Nagbalin nga ulidan kadagiti daduma, inspiration kadagiti daduma nga Kristiyano nga kayat namot nga rumangay. Then his motive, though he is rich, is still God. Hanga nasukatan iti kwarta. Amen po ba? And the fourth one, tapno makaabante tayo, the drain of envy or jealousy. There is a temptation to envy those who do wrong. There is a temptation to envy those who do wrong. Sometimes, gapu tapimpiman tayo nga Kristiyano, kitkitaan tayo, dagitihaan nga namati, tumamtama da iti weteng, mga habak da iti bulang, tsumamtsamba da iti loto. Ay na, Apo, imbag tapay. Haanda lang nga rod nga namati, ay na, isuda pa'y mabinbindisyonan. Bindisyon? Nagapo sugal? Those who do wrong. Dagiti sources of income nga haan nga nadalos. Nurugyan tayo nga umapal kadakwada gapo iti panang ay tayo iti bagi tayo tapos kung kuna tayo Kristiyano akpay nga rod ay na kayat nga sa awan panagtalek tayo ti Apo. Apay gamin nga compare tayo ti biag tayo kadakwada. Tapay isuda numatay daan niya magungunada. Anya ti impromise ti bulangan kadakwada. Ultimo abuloy awan. Di kobrador ti weteng.
Apay inton matay kakit umay, makilamay, may dakakantaan. Pag negosyowan da kapay siyempre umay dya ko may agkubra. O, anya tayayo, pumpyang tres. Hapo. Anya tim promise da gidya da kada tayo. Tin promise ti Apo eternal life. Apay, nga numamingsan, ada dya karirik na tayong umapapal kadakwada. Nya, guilty or not guilty? What's the reason? We envy them, those who do wrong. Kati promise ti Apo, agpapada tayo lang nga matay. Eternal life. Isuda. Ultimo piso nga abuloy. Magapu kadagik ti kobrador wino agpatpataya loto. Awan. Isu nga ditay ikumpara ti bagbagi tayo kadakwada. Haan tayong ay-ayon iti kasasaad tayo. Because when we do that, this lesson is not mistaken. Kurang iti panagtalek tayo iti Apo. Nya, kakabsat. God is good and He is good all the time. Kahit na nga saun, in every situation we are, God is always good. What He is doing is all for our own good. Kutno dagiti, daddo makit isuti makita da nga pagsayaatan da. Then, let it be. Hanta yung apalan. Because the God that we serve is good. Amen? So nga, iwasan tayo. Agi compare dijay kasasaad tayo iti kasasaad iti dadtum. Because in Proverbs chapter 14 verse 30 kunana, envy is rottenness to the bones. Kasla cancer dayta iti tulang. Datay panagap-apal tayo kada kwada. Limabas, barbaro nga modelo, Fortuner 2025, apo imbagdapay. Nga trabaho na, paspasugal. Anya ti kinaimbag ti apo ijay. Ta umapal ka dya Fortuner, agala ka mo ti Fortuner. Tama raw sa mo kabitan ti patuki, isumlaeng. Mapang kayo ijay lubok, kitaan nyo no sino mabalaho. Mas makalusot dya patuki ng dya Fortuner, ijay. Di ba? So nga aganad tayo kakabsat. Proverbs 14:30, envy is rottenness to the bones. Ti panagap-apal, cancer aging ganat tulang, iso nga numabalbalin, iwasan tayo. Tapno iti kasta, haan tayo nga madeplete spiritually. Haan tayo nga madrain spiritually. Amen? And, as I have said a while back, envy reveals a lack of trust in God's provision. No kung nati apo itangal daw, enough is enough. Okay then, Lord, thank you. Tomorrow is another day. Tomorrow is another provision. Talag tayo iti apo. Talag tayo iti apo. And the fifth, sa tayong to ituloy, tani, 10 o'clock matan. What causes the depletion
of the spiritual lives of Christians. Ti maikalima, the drain of spiritual fatigue. Ay naapo. Sino tinabanbanog kada tayo dito? Yung mga ibaga nga, nabannog akon ka, nagbaling ka Kristiyano. Bagayo. Yebkasyon, tapno itikasta, itangaal daw, ma-charge tayo. So ti purpose na. So ti purpose na dito nga lesson tayo. Ma-jump start tayo spiritually. Spiritual fatigue is feeling tired or exhausted in your Christian journey. Backslide kayo, no nabannog kayo. Di yung kayat nga jump start. Backslide kayo, ngam. Ti apuhan na nga ipalubos dahi tayo. So nga adalan tayo dagito yung kakabsat nga. Pagrubwatan iti spiritual lives tayo tatanga baro nga tawen 2025. Our spiritual jump start. Nya. Kadagiti hanga nakaabot tatay iti jump start kailangan. No, iti lugan mo kethan nga umandar gaputan na deplete. Di jay baterya na wino na discharge, wino na drain. Kailangan ti another car, tapno iti kasta may jump start di jay lugan mo. Another ket no nagsardengen nga nagpitik ti pusom ay na may daipam. No kurang baddek handa nga kasjay. No hanga umanay jay baddek agayab da elepante santo isud palagtuan na. Tapno lang agsublit ipa nagpitik ti puso. And the jump start kayat na nga sa one is to start, but twice in our definition a while back is to improve. Yeah. No kailangan tayo nga ma-jump start, we need to improve. Haan lang nga dagiti spiritually dead nga Kristiyano ti kailangan ti spiritual jump start. Tauray da tayo nga nabibilig nga namati. Kailangan tayo nga jump start every day. That is what we call renewal. Yeah. Numampay kasta ijay spiritual journey tayo. Adalata dagijay panag-drain ti spiritual batteries tayo. Kastamat lang iti cellphone. Nung ma-overuse ake, ma-drain. Agsapol ka iti charger kundi ay source nga pang i-charge siya. Ngayon in jump starting, recap lang dato itatay. Dagiti para kadagiti hanga nakaabot. In jump starting, uray no available the source. Kinje kable tapno ma-charge the battery. No haan nga proper the attachment or connection, haan nga ma-charge. So, spiritually speaking, we need to check our relationship with Christ. Tapno iti kasta, maikonekta tayo nga na saya at kini Diyos Ama. Nya? Kat no naikonekta tayo nga na saya at iti Diyos, agayos dagiti bendisyon nga maka-benepisyo kada tayo. Isu nga, nurugyan na pa lang nga agparik na da ito spiritual fatigue. Hay na, may isang sintomas na po Domingo manon sa pa'y naglamin January 12. Awan serbina in alarm ko ti 5:30 ni alas 8 matan. Kailangan nga ba jump start nga dagos. Haan mo nga orayan nga iti spiritual fatigue isu ti mang drain di ay spiritual battery. Tabaka into na drain ket imbes ko mga i-charge mo kinarkarumpay ingana talaga nga useless winuhaan nga mausar. Nga? Let us be careful. Uray no kas ano tayo kabiling nga Kristiyano win namati.
Adda nga adda, dagiti tiyempo. Numaminsan, gapo iti problema, dagiti circumstances, iti panagbiag tayo. Numaminsan, gapo iti business tayo. Nga gapo iti business tayo. Everything in this world is business. So nga ro expression niya, mind your own business. Tapati pa nag-istorya, business ata. At dati ma-charge ga po lang ti pa nag-chismis. Isong awang kumati Kristiyano dito yung MCW sinya kasjay. Yeah. Spiritual fatigue is also referred to as spiritual weariness. Di pa nakaburibur tayo. Nakaslaawan pangkitaan nga iti apo adda kada tayo inton adda ti problema nga masabet tayo. Weariness or lack of strength to push forward. Meaning kaslaawanan ti interest na nga dumakkel spiritually. In other words, when we feel spiritually drained, defeated, and at times sick of trying to get up, to come back, but we can't. Meaning, we are in this stage. Spiritual fatigue. Naman ako nagserbi apo. 20 years on nga agserserbi akat ni apay nga kastoy malatan. Danga. Kasla ka mo ladyo prodigal son. Adda ka lang arod dito'y sibay ko. Di ka pa'y amot dumawat ti bendisyon. Di ka mag-charge kanya. Agkakapoy ka di ka mo't dumawat iti pigsa. Amin, madawat tayo kinni Apo. Long as it is aligned in His will or plan when purpose na iti panagbiag tayo. Isu nga, narugyan na, ngagparik na kada tayo daytoy spiritual fatigue. Winupan nakabanbanog iti panagserbi ti Apo. Kailangan tayo nga ag-jump start. We attach ourselves to the proper connection. Kas kunakta tayo, spiritual fatigue is inevitable. Haan nga malisyan. Because of the seasons and trials of life. Takas kunakta tayo, dagiti Kristiyano, mas prone da iti nakasubok. Ngem kadagiti haan nga namati. Numampay adata yu nga sitwasyon. During times of problems, it doesn't mean that we remain in that situation. Kas jay sermon ni Pastor Benny, siguro 12 years ago, malagip ko pa yun nga. Da kayo baka awang malagip yung sermon na edi 12 years ago. Knocked down, but not yet knocked out. You can still rise up. You can still continue the fight. And you can still win the battle. Adati sa Lodsod, kakabsat, iputid ko dito, sa tayong ituloy no next Sunday. Our lesson is spiritual jump start. Ket no awan nga road kakabsat, since it is 10:12, let's call it a day and let's continue next Sunday. Nga road, agyamanak iti panakiaddayo iti dayto nga Sunday school, and I'm praying nga dayto kumang adal tayo ket ada iti impact na iti spiritual lives tayo. God bless, and let us enjoy this day.